Dragi moji gledateljice, ova današnja emisija je ekstremno bitna jer ću vam govoriti o raku dojke. Govorit ćemo koji su glavni uzroci raka dojke, koji su prvi simptomi koji trebate primijetiti. Govorit ću vam koji su pretrage koje trebate raditi redovito i kako moderna medicina liječi rak dojke. Naravno da ću vam govoriti u drugom dijelu emisije o daleko najvažnijim vitaminima koji igraju ključnu ulogu u prevenciji nastanka raka dojke, a ako već imate rak dojke, uzimajući čiste organske forme ovih bitnih vitamina će vam izvanredno pomoći. I zadnji dio emisije ćemo ostaviti za jedno čitanje iz Biblije koje ćemo povezati sa današnjom emisijom. Rak dojke predstavlja jednu od najčešćih malignih bolesti suvremenog doba i vodeći je uzrok smrti kod žena između 35 i 65 godina života. Unatoč velikom napretku medicine i dostupnosti dijagnostičkih metoda, broj oboljelih kontinuirano raste. U pozadini ove bolesti stoji kompleksna mreža genetskih, hormonalnih, metaboličkih i okolišnih čimbenika koji zajedno čine i rade na to da stanice dojke se dijele, rastu i obnavljaju. U razumijevanju raka dojke važno je shvatiti da bolest ne nastaje preko noći. Ona je rezultat dugotrajnog procesa staničnih promjena, oštećenja DNA, oksidativnog stresa, poremeća imuniteta. I upravo je zato naglasak na prevenciji mora biti pravovremeno otkrivanje, uravnotežena prehrana i potpora funkciji organizma, specijalno jetri, hormonima i generalno ženskom zdravlju. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji, rak dojke neće doći preko noći i najčešće to raste dugog niza godina, 5, 10, 15 godina, međutim, kao što sam rekao, ovo je jedna od, možda i najopasnija bolest žena što se tiče raka, jer je ovo prvi i najčešći rak kod žena i vidite 35. do 65. godine života to je prvi uzrok smrti kod žena, zato je to ekstremno bitno za napomenuti. Koji su uzroci raka dojke? Rak dojke ima višestruke uzroke i nikada ne proizilazi iz jednog jedinog faktora. Najčešće se kombiniraju genetska predispozicija, hormonski disbalans, toksično opterećenje organizma, te životne navike koje slabe prirodne obrambene mehanizme tijela. Od uzroka prvo će uvijek biti genetski čimbenici, prije svega prisutnost mutacija gena BRCA1 i BRCA2, koji povećavaju rizik od raka dojke i jajnika. Ipak ti geni objašnjavaju manje od 10% svih slučajeva. To znači da u većini slučajeva bolest nije nasljedna, nego je stečena kroz godine nepravilnog rada imunološkog sustava i hormonskog sustava. Jeste shvatili, moji dragi, 10% raka dojke će biti vezano za genetsku predispoziciju, 90% za sve ostale probleme. A jedan od glavnih problema, naravno, i uzroka raka dojke biti će disbalans ženskih spolnih hormona. Ovdje specijalno govorimo o jednom hormonu koji se naziva estrogen. Estrogen i progesteron igraju ključnu ulogu u rastu i diferencijaciji stanica raka dojke. Kada dođe do dugotrajne dominacije estrogena, primjenice zbog hormonskih terapija, kontraceptiva, pretilosti ili izloženosti toksinima iz plastike i kozmetike, rast od malignih promjena značajno raste. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Što radi na tome da uništava vaš hormonalni balans kad imate 20-30 godina? Jedan od glavnih razloga će biti hormonska nadomjesna terapija ili možda kontracepcijske pilule. I to vam niko ne govori, jel tako, moji dragi gledatelji? Sve što radite loše i radite na disbalansu hormona, bit će, rekli smo, hormonski disbalans uslijed posljedica kemikalija, toksičnih oštećenja, ali i pretilosti, te loše prehrane dugi vremenski period. Da li vi znate, moji dragi gledateljice, koliko mi hormona, estrogena i progesterona pojedemo u svakodnevnoj prehrani? I tu problem nailazi jer mi nismo dovoljno educirani što radimo, ali kao što sam rekao, loša prehrana 10, 20, 30 godina može potencirati prekomjeran rast estrogena koji može potencirati rak dojke. Idemo dalje. Brojna istraživanja pokazuju da nedostatak ključnih vitamina i minerala igraju ključnu ulogu u razvoju tumorskih procesa i to je sasvim jednostavno i jasno. Ako vi imate lošu prehranu, dugi vremenski period koji u sebi ima veliku količinu toksina, veliku količinu hormona, veliku količinu antibiotika, vjerujte moji dragi gledatelji, to je većina ove standardne procesirane hrane što mi jedemo
i svakodnevne prehrane često dolazimo do kroničnog nedostatka bitnih minerala, vitamina i ko to traje 10, 15, 20 godina, značajno povećavate rizik od raka dojke. Ajmo, moji dragi gledatelji, krenuti zapravo gledateljica nečemu što je ekstremno bitno, da će biti prvi jasni simptomi raka dojke. Rak dojke u ranim stadijima često prolazi bez očitih simptoma, što ga čini posebno opasnim. Zbog toga je redovita samokontrola dojki i mamografija ključna u prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Svaka promjena na tkivu dojke, bez obzira koliko bila mala ili blaga, zaslužuje pažnju i promptnu medicinsku procjenu. Prvi simptom će biti pojava kvržice ili zadebljanja. Najčešći rani znak raka dojke je osjetna kvržica ili zadebljanje u dojci ili ispod pazuha. Kvržica je često bezbolna, čvrsta, neelastična i nepravilnog oblika. Važno je napomenuti da ne moraju sve kvržice biti rak. Mnoge su benigne, poput cista ili fibroadenoma. Ipak, svaka nova kvržica ili promjena u postojećoj strukturi dojke zahtijeva hitnu kontrolu kod specijalista. Prije nego što nastavim govoriti o raku dojke, želim vam svima preporučiti, moji dragi gledatelji, iz cijeloga svijeta. U mojoj ordinaciji imamo mogućnosti prevesti vašu medicinsku dokumentaciju sa bilo kojeg jezika svijeta. I ukoliko želite da vas ja osobno liječim, kontaktirajte moju ordinaciju Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatskoj na brojeve telefona +385 98 9179 200. To možete napraviti Viberom, Whatsappom, e-mailom i onda, što je najjednostavnije, uzmite jednostavno mobitel, uslikajte vaše nalaze, mogu biti problemi sa rakom dojke, a može biti bilo koja druga bolest koju vi želite da vam ja pomognem liječiti i ja ću osobno u mojoj ordinaciji, mi ćemo prevesti vašu medicinsku dokumentaciju i vaše potrebe i onda ću ja specijalno prema vašim bolestima i potrebama napraviti poseban program prirodnog liječenja, zdravih životnih navika i ciljanih prirodnih lijekova. I onda ćete na potpuno prirodan i siguran način početi liječiti ili, što je recimo bitno kod raka dojke, prevenirati da uopće ne nastane rak dojke, što je jako bitno za reći, a kompletan program ćete dobiti na vašu e-mail adresu. Sve najbolje prirodne lijekove ćete dobiti isto tako direktno na kućnu adresu, a radimo, rekli smo, zadnjih 26 godina sa cijelim svijetom, sa bilo kojeg kraja svijeta, na bilo kojem jeziku, javite se, tu sam da vam pomognem. Idemo dalje, moji dragi gledatelji, koji su još simptomi raka dojke? Prije svega promjena oblika i veličine dojke. Rizik od malignih promjena povećava se kod nenormalnog ciklusa te oticanja i naglog povećavanja dojke. Može se pojaviti asimetrija između lijeve i desne dojke ili iznenadna promjena volumena. Koža može izgledati zategnuta ili sa vidljivo udubljenim ili naboranim dijelovima, što se ponekad opisuje kao narančina kora. Isto tako možete imati promjene na bradavici i iscjedak. Uvlačenje bradavice ili promjena njezinog položaja može biti rani znak tumorskog procesa. Iscjedak iz bradavice koji nije povezan sa dojenjem, osobito ako je krvav ili bistar, treba odmah provjeriti. Promjene bradavice često su povezane sa tumorima, smještenim u unutarnjem dijelu dojke, što ih čini teško uočljivima bez samo pregleda. Osim toga, često žene kada imaju rak dojke imat ćete sigurno one jake kožne promjene na dojci. To može biti crvenilo, može biti oteklina, bilo koja nekakva kožna nova promjena koja vama izgleda sumnjivo, trebalo bi naravno promijeniti, jer u nekim slučajevima i ove kožne promjene sugeriraju da žena ima rak dojke. Isto tako morate voditi računa da koža može biti crvena i lokalno topla, te možete imati ljuštenje ili zadebljanje kože, te udubljenja ili kvržice ispod kože. Ove promjene obično nastaju zbog problema sa limfnim sustavom i tumorskog procesa ispod površine kože. Te možete imati osjećaj boli, pritiska ili peckanja. Ipak, rak dojke u početku često ne boli, ali neke žene osjećaju blagu nelagodu, peckanje ili pritisak u jednom dijelu dojke, što je jako bitno za reći. Šta mi moramo raditi, moji dragi gledateljice? I ovo preporučujem specijalno svima vama nakon 40. godine života, upravo radi velike opasnosti od razvijanja raka dojke. Ključ je shvatiti, osim naravno zdravog života i prirodnih lijekova,
tu prevenirate nastanak raka dojke, jako je bitno redovito raditi samo pregled dojke. I ako to radite redovito, recimo jednom mjesečno i svaki mjesec nakon 40. godine života, rapidno povećavate, ne daj Bože, rano otkrivanje raka dojke, onda će se to puno jednostavnije i lakše rješavati. Rano otkrivanje raka dojke omogućuje pravovremeno liječenje, sprečavanje metastaza, te značajno poboljšanje prognoze i kvalitete života. Preporuke za prevenciju i ranu dijagnostiku su samo pregled dojki jednom mjesečno, idealno nekoliko dana nakon menstruacije, kada su dojke najmanje osjetljive, te redoviti klinički pregled kod ginekologa ili specijaliste za dojke najmanje jednom godišnje. Mamografija se prema službenim smjernicama od 40. godine redovito radi svake 1 do 2 godine, a kod žena sa povećanim rizikom i ranije. Dodatne dijagnostičke pretrage poput ultrazvuka dojki i magnetske rezonance se rade prema procjeni stručnjaka. Svaka promjena na dojci, bilo da se radi o kvržici, promjeni oblika ili iscjetku sa kožnim promjenama, predstavlja alarm za pravovremenu reakciju. Redovita samokontrola, educiranost i pravovremeni pregledi ključ su sprečavanju napredovanja bolesti i povećavanju šansi za samo izlječenje. Se shvatili, moji dragi gledatelji, jednostavno radite samo pregled dojki, kako se radi, to uvijek možete pronaći putem interneta i to radite redovito poslije 40. godine života i redovito posjećujete naravno vaše ginekologe i na taj način ćete značajno smanjiti rizik od nekakvih komplikacija. Jer kada se rak dojke otkrije u početnim fazama, onda je on puno jednostavnije za riješiti nego da to traje 3, 4, 5 godina, onda to nikako nije dobro. Idemo dalje sa mojom emisijom. Može li rak dojke biti kod muškaraca? Iako se rak dojke najčešće povezuje sa ženama, muškarci također mogu oboljeti. Kod njih se bolest najčešće javlja nakon 50. godine i obično se otkriva kasno, jer se ne očekuje da muškarac može imati rak dojke. A uzroci su slični: hormonalne promjene, genetski faktori i toksini. Ali zbog kasnog prepoznavanja simptoma prognoza je bolesti često puno lošija. Zato je važno da muškarci obrate pažnju na svaku promjenu u području bradavice i tkiva dojke, iako je ovo primarno ženska bolest, jedno čestih pitanja, naravno putem interneta i u mojoj ordinaciji, da li muškarci mogu dobiti rak dojke. Naravno mogu. Sve promjene, kao što sam malo prije napomenuo na samoj dojci, ako primijete muškarci, morate se javiti kod vaših medicinskih stručnjaka. Ajmo dalje, govorit ćemo o liječenju i prognozi. Suvremeno liječenje raka dojke temelji se na multimodularnom pristupu koji uključuje kirurške zahvate, kemoterapije, zračenje, hormonske terapije te ciljane biološke lijekove. Cilj je ukloniti i uništiti malignu stanicu, spriječiti širenje bolesti i poboljšati kvalitetu života pacijentice. Međutim, sve je više dokaza iz znanstvenih studija da stil života, prehrana i adekvatni dodaci prehrani značajno mogu poboljšati ishod same bolesti. Jer nikada nije dovoljno kada vi imate rak dojke i da dobijete, kemoterapije, radiološku nekakvu obradu ili kirurško liječenje, da ostatak života u potpunosti zanemarete jer ne znate što potencira rak dojke od prehrane, od zdravih životnih navika, od prirodnih lijekova i da se samo oslonite na kemijske supstance. Međutim, ovo često vi dobivate. Prije svega će biti kirurško liječenje, a kirurški zahvati uključuju lumpektomiju, to je uklanjanje tumora iz očuvane dojke. Primjenjuje se kod manjih tumora i omogućuje očuvanje izgleda dojke. Možete imati mastektomiju, uklanjanje cijele dojke i često je potrebna kod većih ili agresivnih tumora. Te limfadenektomiju, uklanjanje limfnih čvorova, koristi se za procjenu širenja bolesti. Kirurgija je najčešće prvi korak, a zatim slijede dodatne terapije kako bi se spriječilo ponovno pojavljivanje bolesti. Dodatne terapije su često kemoterapije, koje su snažni kemijski lijekovi koji ciljaju stanice sa brzim rastom, što uključuje tumorske stanice. Zračenje uništava preostale maligne stanice u tkivu, dojke i okolnim limfnim čvorovima. Obje metode imaju nuspojave od slabosti, umora, mučnine, promjene na koži te oslabljenog imunološkog sustava.
Upravo zbog toga podrška tijelu kroz prehranu i dodatke prehrani je apsolutno ključna i mi danas jako dobro znamo koji su prirodni lijekovi koji sprečavaju rak dojke, koji prirodni lijekovi vam djeluju na smanjivanje onih nuspojava od kemoterapije i drugih potencijalnih problema. Da, moji dragi gledatelji, postoje prirodni lijekovi koji vam pojačavaju imunitet, smanjavaju sve ove rizike od, recimo, kemoterapije i omogućuju vam brži oporavak i nakon samih kemoterapije. Ali to morate znati, zato ćete se javiti u moju ordinaciju. Isto tako, moji dragi gledatelji, možete dobiti hormonske ili ciljane terapije. Hormonske terapije kao što su tamoksifen ili inhibitori aromataze smanjuju učinak estrogena na stanicu dojke usporavajući rast tumora. Te ciljane terapije koje djeluju u specifične molekule i ciljeve tumora, smanjujući oštećenje zdravih stanica. Ove terapije su najuspješnije kada su kombinirane sa optimiziranim unosom nutrijenata i pravilnim životnim navikama. I sada ćemo govoriti, moji dragi gledatelji, daleko najvažnijim vitaminima. Znate što se događa u ovom modernom načinu života? Jedan od najčešće zanemarenih uzroka bolesti će biti kroničan nedostatak minerala, vitamina i ostalih nutrijenata. Zašto? Zato što živimo u vremenima kad takve informacije nikada nećete dobiti od vaših liječnika. Često vaši liječnici ni ne vjeruju da su minerali, vitamini bitni jer nisu dovoljno educirani, ali mi jako dobro danas znamo da je praktično svaka bolest u korijenu povezana sa kroničnim nedostatkom minerala i vitamina. I kao što je rak dojke, najčešće dugog niza godine vam fale određeni minerali i vitamini, a vi toga niste svjesni. Zato me jako dobro slušajte koji su ključni vitamini za sprečavanje raka dojke i ako imate rak dojke, ovi vitamini vam ključno trebaju. Prva skupina će biti vitamini B kompleksa. A prije svega ćemo govoriti da vitamin B kompleksa nije samo jedan vitamin, već skupina do 8 esencijalnih vitamina koji zajedno čine temelj svakog metaboličkog procesa u tijelu. Preporučene dnevne doze u prevenciji raka dojke i podršci hormonalnom i jetrnom zdravlju je vitamin B kompleksa od 100 mg 3 puta dnevno, te ekstra vitamin B3 i vitamin B12. Jeste čuli ovu informaciju? Kompletan vitamini B kompleksa u čistoj organskoj preporučenoj dnevnoj dozi vam trebaju, ali treba vam ekstra vitamin B3 i vitamin B12 u nekakvim manjim preporučenim dnevnim dozama. I onda idealno funkcioniranje vašeg tijela i sprečavanje nastanka raka dojke. Ovi vitamini poboljšavaju cirkulaciju, potiču rad crvenih krvnih stanica, te poboljšavaju funkciju jetre, te su prijeko potrebni za rast i podjelu stanica. One reguliraju rad hormona, sudjeluju u proizvodnju enzima, te sprečavaju anemiju i potiču bolju probavu. Njihovo zajedničko djelovanje predstavlja prvi prirodni štit protiv degenerativnih promjena i malignih procesa u tkivima dojke. Jeste ovo shvatili? Vitamini B skupine vam preventivno djeluju na sprečavanje nastanka raka, zato to morate razmišljati da uzimate odmah nakon 40. godine. Uz prehranu koju najčešće ne uzimate, ali onda uzimate visoko kvalitetne dodatke prehrani, da onda svake godine u svoje tijelo unosite adekvatnu količinu vitamina B skupine. Jer vam poboljšavaju funkciju hormona, a rekao sam vam da jedan od glavnih uzroka raka dojke će biti kompletan disfunkcija estrogena i progesterona, a vama niti estrogen niti progesteron ne može raditi bez vitamina B skupine. Shvatili? Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Vitamini B skupine su esencijalni za popravak DNA i RNA, pravilan rad živčanog sustava i hormonskog sustava, te metabolizam masti, proteina i ugljikohidrata, te stvaranje crvenih krvnih stanica i opskrbu tkiva kisikom, te detoksikaciju jetre i stvaranje zaštitnih enzima. Manjak vitamina B skupine uzrokuje sporu staničnu regeneraciju, umor, hormonalne poremećaje, depresiju, slabu cirkulaciju i povećanu osjetljivost na toksine. Ako je žena u menopauzi ili oni koji koriste oralne kontraceptive, potreba za vitaminom B skupine rapidno rastu. Hormonalne promjene, menopauza, uzimanje oralnih kontraceptiva, sve vam radi da vam hormoni divljaju u potpunosti sa more drugih nuspojava, vama trebaju vitamini B skupine. Drugi vitamin koji je ključan za sprečavanje nastanka raka dojke bit će vitamin D. Zašto vitamin D? Vitamin D vam se specijalno ponaša kao hormon u vašem organizmu. Mi u ovom izuzetno lošem sjedilačkom načinu života, kompletno zatvoreni od vanjskog prostora 95% svoga života, a
kamoli od sunca, danas daleko najveći broj osoba ima kroničan nedostatak vitamina D. To je prvi problem, jer nismo na suncu dovoljno svaki dan, minimalno 20 do 30 minuta. Druga stvar što je jako bitna, veliki broj osoba, a specijalno vi žene nakon 50. godine života, imate povećanu potrebu za vitaminom D. I onda se vama još laže, govori vam se da vama treba otprilike 500 do 1000 internacionalnih jedinica dnevno vitamina D, a često su vaše potrebe puno veće, čak i 5, čak i 10.000 internacionalnih jedinica dnevno, a vi o tome zapravo ništa ne znate. Mi kada govorimo o vitaminu D, on je ključnu ulogu ima u regulaciji preko 200 gena u ljudskom tijelu, uključujući one koji kontroliraju staničnu diobu, diferencijaciju i programiranu smrt stanica, apoptozu. A ovi procesi su posebno važni u tkivu dojke, gdje precizna kontrola rasta i smrti stanice sprečava nastanak malignih promjena. Brojna epidemiološka istraživanja pokazala su da žene sa niskom razinom vitamina D u krvi imaju gotovo dvostruki rizik od nastanka raka dojke. Jeste čuli, moji dragi gledatelji, kroničan nedostatak vitamina D duplira vam šansu za razvijanje raka dojke. Vitamin D vam apsolutno treba. Vodite računa da vitamin D regulira aktivnost gena koji sprečavaju nekontroliranu proliferaciju stanica, te potiče stanično odumiranje raka, te smanjuje sposobnost tumorskih stanica da se šire i infiltriraju u okorno tkivo. Isto tako pojačava aktivnost T limfocita i prirodnih stanica koji prepoznavaju i uništavaju abnormalne stanice, te apsolutno sudjeluju u samom hormonalnoj ravnoteži i metabolizmu i estrogena i progesterona, te imaju mogućnost inhibiranja faktora rasta i signalne putove koji stimuliraju tumorske stanice. Te sinergija sa mineralima, osobno sa kalcijem i magnezijem, je ključna u razmijanju ovih informacija. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji, vitamini B kompleksa, vitamin D su vam ključni. A samo još nešto jako dobro saslušajte. Zašto jedan od ključnih razloga razvijanja raka dojke je loša prehrana? Ono što minimalno morate shvatiti, stanice raka rastu na određenoj prehrani, a stanice raka vam prije svega obožavaju šećer. I sve namirnice koje vama podižu značajnu razinu šećera u krvi, vam se na tom šećeru ili tom inzulinu stanice raka obožavaju. Čujte ovu nevjerojatnu informaciju. Stanice raka imaju 20% više receptora za šećer nego normalna stanica. To prevedeno znači da 20 puta više želi šećer, što znači svaka hrana koja ima u sebi šećera, sve na bazi bijeloga brašna, na bazi bijele hrane, sve što u vam, na bazi peciva i sličnih vrsta brze hrane, sve što vam rapidno diže šećer u krvi, ne mora biti samo šećer, nego bilo koja druga hrana, vam rapidno povećava rizik od raka dojke. Shvatili, o tom sam puno puta pričao na mom kanalu, imam jedan krasan video zapis o utjecaju hrane na svakodnevnu razvijanje raka. Molim vas, taj video zapis pronađite na mom kanalu. I još jedna stvar, stanice raka vam žive na šećeru, ali ne žive na kisiku, jer one nemaju mogućnost razvijanja zapravo života na kisiku. I one su abnormalne stanice koje njima za život treba šećer. I šta onda mi tu moramo raditi? Prije svega, moji dragi gledatelji, mi moramo smanjiti razinu šećera u krvi, a to od toga nema bolje nego da počnete redovito prakticirati nešto što vam se naziva isprekidani post. Što je isprekidani post? To je specijalan režim prehrane o kojem sam ja napisao moju knjigu. Vidite, ovu knjigu ovdje vam se naziva isprekidani post. Kada naučite prakticirati isprekidani post uz pravilnu prehranu i pravilne životne navike, a u ovoj knjizi imate detaljno objašnjeno kako ćete to raditi, onda vi značajno smanjujete rizik od nastanka raka. Što je isprekidani post? Kao najzdraviji režim prehrane za sve vas koji sprečavate rak dojke, imate dolje ispod video zapisa, kupite moju knjigu i naučite se prakticirati najzdraviji režim prehrane. I onda ćete imati puno veću šansu za sprečavanje nastanka raka dojke. Druga jako bitna informacija.
Što onda mi radimo kada mi ne znamo što mi jedemo i kada ne unosimo u naše tijelo niti jedan mineral, niti jedan vitamin, a pogotovo vitamina B kompleksa i vitamin D koji vama ključno treba? Kada to niste u stanju uzimati uz hranu, a specijalno vi žene nakon 50. godine života, vi kad jedete super zdravu hranu, vi nema šanse da vi iz te hrane izvučete adekvatne količine vitamina B i vitamina D. Shvaćate? Jer tijelo uz probavu nije u stanju izvući. Zato vam trebaju visoko kvalitetni dodaci prehrani koji u sebi imaju sve vitamine B kompleksa i vitamin D i vitamine B kompleksa. I naravno svaki dan trebate, kad god možete, na sunce izaći 20 do 30 minuta. I zato vam toplo preporučujem, ukoliko poznajete nekog visoko kvalitetnog proizvođača dodataka prehrani koji ima čiste organske forme vitamina B kompleksa, vitamina D, molim vas, uzimajte redovito, specijalno nakon 50. godine života. Ukoliko vi ne znate koji su vrhunski dodaci prehrani, ja vam toplo preporučujem, na mom dućanu zdrave hrane imate jedan od najboljih prirodnih multivitamina što postoji na svijetu. Oni se nazivaju optimalni set, vam je ova kutija ovdje. Imate dolje ispod video zapisa jedan link na koji možete pronaći i kupiti ovaj dodatak prehrani. Optimalni set vam je set dodataka prehrani koji vi kupujete u formi zapravo 2 napitka ćete piti dnevno u čistim prirodnim organskim formama i vitamina B kompleksa, vitamina D i mnogih drugih minerala vitamina. Ja vam toplo preporučujem, svi vi koji želite spriječiti rak dojke, ovaj optimalni set, koristite ga 3 mjeseca zaredom, minimalno 1 puta godišnje. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. I u optimalnom setu, kad vam ja kažem, imate mogućnost da u vaše tijelo unesete čiste, prirodne, organske forme svih vitamina i svih minerala koje vam trebaju u jednom preporučenom dnevnom danu. Nemojte se oslanjati na vaše znanje, jer 99% loših dodataka prehrane su na tržištu. Ono što vi ne znate, kada uzimate loše dodatke prehrani dugi vremenski period, pa bilo to i vitamin B i vitamin D, vi možete još povećati rizik od raka. I o tome sam puno puta pričao na mom kanalu. Znanje je ključno. Nemojte se voditi sa onom uzrečicom brzo, jednostavno, jeftino. To vam ne postoji specijalno kada želite prevenirati i liječiti ovakve vrste bolesti. Zato svi vi odmah sada dolje ispod video zapisa kupite optimalni set 3 mjeseca zaredom i izvanredan način poboljšavanja vaša zdravlja i sprečavanja rizika od nastanka raka. Shvatili, moji dragi gledatelji? Ajde, molim vas, ovo su jako bitne informacije. Za kraj emisije želim pročitati jedan dio iz Biblije, jedna krasna informacija. Čitat ćemo Evanđelje po Marku i to će biti 5:21. U Bibliji piše, ovo je ozdravljenje bolesne žene i uskrsnunje Žajrove kćeri. Kad Isus lađicom ponovno prijeđe na drugu obalu, slegnu k njemu silan narod. On je stajao pokraj mora, a tada dođe jedan od nadstojnika sinagoge imenom Žajr. Te mu se, kad ga opazi, baci pod noge. Usrdno ga je molio, kćerkica mi je, reče mu na umoru, dođi i stavi na nju ruke, da ozdravi i živi. Tada pođe s njim, silan je narod išao za njim i tiskao se oko njega. Možemo reći da današnja emisija posvetila se prevenciji raka dojke, ranim simptomima te važnosti samo pregleda i mamografije, te ključnim nutrijentima poput vitamina D i vitamina B kompleksa. Pokazali smo kako tijelo uz odgovarajuću prehranu i dodatke prehrani zdrave životne navike može aktivno sudjelovati u zaštiti i regeneraciji tkiva. Možemo reći, kao što u Bibliji piše, ozdravljenje bolesne žene, to znači da je žena koja je dugo patila i tražila lijek, dotaknula je Isusovu odjeću i odmah osjetila ozdravljenje. A možemo reći da postoji u Bibliji uskrsnuće Žajrove kćeri, jer Žajir, nadstojnik sinagoge, dolazi Isusu i iskazuje vjeru pred najvećim izazovom, smrti svoje kćeri. A Isus reagira sa milosrđem i moći vraćajući život. Baš kao što je žena aktivno tražila lijek i Žajir iskazao vjeru, mi sa svojim odlukama možemo aktivno sudjelovati u očuvanju zdravlja. Kroz samo pregled, pravovremene preglede, pravilnu prehranu i dodatke prehrane koji jačaju tijelo. Kao što se narod silno okupljao oko Isusa i gledao znakove Božje moći, tako i mi možemo svojim životnim izborima stvarati okoliš u kojemu tijelo i duh surađuju za zdravlje i snagu. Prevencija raka dojke i pravilna briga o tijelu nisu samo medicinski postupci, nego i čin poštovanja života koji nam je darovan. I zato mi ovakve informacije nemamo nigdje. Ja se u potpunosti suosjećam sa vama, jer nažalost
informacije o prevenciji zdravim životnim navikama, osim kod mene nemate praktično nigdje na svijetu, nigdje na internetu. A ja vam, drage volje, dajem moje znanje ovih 26 godina rada sa pacijentima, jer nema ništa bolje na svijetu nego živjeti zdravo, uzimati zdrave životne navike i po potrebi prirodne lijekove. I naravno i minerale, i vitamine i sve ostale stvari što vam trebaju. Jer to se super jasno danas vidi u cijelome svijetu, moji dragi gledatelji. Da čudesne kemikalije, da čudesne injekcije, da loša prehrana je super zdrava za nas, onda nitko ne bi bio bolestan. A mi danas u zadnjih nekoliko desetljeća imamo rapidan porez svih bolesti, tako i raka dojke. A sve je u suštini loš način života, loša prehrana i neznanje o ničemu. Ko je vama zadnji puta rekao da ne smijete uzimati oralne kontraceptive protiv nastanka trudnoće? Vi to možete super jednostavno kupiti, a vaši hormoni idu potpuni kaos. I onda vi nakon, 5-10 godina korištenja oralnih kontraceptiva, rak dojke. Tako i sa hormonska nadomjesna terapija i puno toga. Ko je vama zadnji puta rekao da ne smijete jesti šećer u smislu prevencije raka bilo koje vrste? Šećer vam hrani rak. Što više šećera jedete i hranu koja podiže šećer, to stanice raka obožavaju. A s druge strane, kad vi oduzmete takvu vrstu hrane i kad ste na redovitom postu, rapidno smanjujete rizik od raka dojke. I puno toga, dakle, morate voditi računa o tome, molim vas, moji dragi gledatelji. Vi, ukoliko imate bilo kakvih iskustava o raku dojke, što je vama se pokazalo kao prvi simptomi, kako ste vi primijetili, kako ste se vi liječili ili nešto slične druge informacije, molim vas, dolje ispod videozapisa pišite. Komentirajte vaše iskustvo od raku dojke i ovo je možda jedan od rijetkih videozapisa gdje to možete napraviti. I podijelite vaša znanja i iskustva, dajte si truda, malo par minuta pišite dolje ispod videozapisa, jer vaše te nekakve komentare će i drugi ljudi čitati, pa možda pomognete nekoj drugoj osobi. Isto tako, bilo bi jako, jako lijepo od vas da ove videozapise koje ja pravim, da dijelite na vašim društvenim mrežama ili vašim prijateljima. Jer ovaj videozapis neće puno ljudi vidjeti u životu, a što je nevjerojatno ključno, bitno za život i smrt velikog broja žena. Shvaćate? Ajde, molim vas, budite dobri, pomozite i drugim osobama i prije svega Bog vas blagoslovio, mi se vidimo drugi puta, lijepi pozdrav.